But we need to begin today by picking up where we left off. Vamos a comenzar donde nos quedamos la vez pasada. So we're in Unit 6. Estamos en la unidad número 6. And page 4. En página número 4. Okay, I want to talk about the end of the book of Exodus, in particular the tabernacle. Estamos hablando sobre la parte final de Éxodo, particularmente la del tabernáculo. Okay. So one of the most significant things to know about the tabernacle Una de las cosas más significativas que debemos saber sobre el tabernáculo is that it's given as a fulfillment of one of the promises given to Abraham. es dada como el cumplimiento de una de las promesas que se le dio a Abraham. So there were 5 promises that we talked about in the covenant with Abraham. Habían 5 promesas que hablamos sobre lo que Dios hizo con Abraham. And one of those promises is that God would be their God and that they would be his people. Una de las promesas es que Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. That, in other words, God would dwell with them and they would dwell with him. O sea que Dios moraría con ellos y ellos morarían con Dios. And so the tabernacle is God's way of fulfilling that promise in the life of Israel. El tabernáculo es la manera que Dios cumple esa promesa en la vida de Israel. So, and we can even see this when we look at the layout of the tabernacle. Y también vemos esto de la manera que está desplegada el tabernáculo. So, I'm going to go over to the whiteboard. Vamos a ir a la pizarra blanca. So when we talked about creation, we talked about creation as a garden and a temple. Cuando hablamos de la creación como un jardín y un templo. So we talked about the idea that you had the heavens and the earth. Hablamos de la idea que había un cielo y una tierra. And then within that you had the garden. Y dentro de ello estaría el jardín. Or excuse me, within that you had Eden. Y dentro de eso estaría Edén, el Edén. Within that you had the garden. Y dentro del Edén estaría el jardín. Right? And we noted when we were talking about this that it was the same kind of structure that you see with the tabernacle. Y cuando hablamos de esto, vimos que era más o menos la misma estructura que tenía el tabernáculo. Where you have the courtyard and then the holy place and the most holy place. Tenemos entonces la área circunferenciante, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. And so in the garden, Adam and Eve were able to walk with God. En el jardín, Adán y Eva podían caminar con Dios. And so the tabernacle is the way that God is able to walk with Israel. Pues entonces el tabernáculo es la manera en que Dios puede caminar con Israel. Only now things have changed because of the presence of sin in the world. Ahora ha cambiado debido a la presencia del pecado en el mundo. So it's not just a way for God to dwell with Israel. It's a way for him to dwell with them without Israel being destroyed because of their sin. O sea que no solamente es una manera que Dios habita con ellos, sino que habita con ellos sin tener que destruirlos por la manera que vivían. So and if you go back and look at some of the notes from last time, you'll see some of those connections again between the garden and the tabernacle. Cuando repasemos otra vez vamos a ver la relación que hay entre esto y el tabernáculo. Right. So this is a fulfillment of a pattern that we see in the garden, and it's a fulfillment of a promise made to Abraham. Este es el cumplimiento del patrón que vemos en el jardín y también el cumplimiento de lo que se le dio a Abraham. And I think I have this. Do I have the diagram? Yes, good. So I have that diagram in your En notes. sus notas hay un diagrama que explica esto. You would see the same kind of diagram in most study Bibles as Vamos a well. ver también ese diagrama en muchas Biblias de estudios. Okay, so some other things that I want to point out in regard to the tabernacle. Algunas otras cosas que quiero señalar sobre el tabernáculo. Point out that you had that everything was made with voluntary contributions and voluntary labor. Todo fue hecho con contribuciones voluntarias de las personas, del pueblo. In fact, at one point, the men in charge tell Moses that the people can stop giving. Por cierto, el que estaba a cargo le dijo a Moisés que la gente seguían y continuaban dando. That the people had given so generously that they were giving too much and they needed to stop. Que habían dado tanto
que le dijeron que tenían que parar de dar. So I know of no church that has ever had this problem before. Yo no conozco una iglesia que haya tenido este problema. So I would welcome that problem. Por tanto, sería bienvenido ese problema. Right? So in all of, I want you to think for a moment about where Israel would have gotten the gold and the silver and the jewels and the fabrics. Quiero que piensen de dónde sacaría Israel el oro, la joya e inclusive las telas, la fábrica. They'd been slaves, so they didn't own those things when they were in Egypt. Ellos eran esclavos cuando salieron de Egipto, por tanto no poseían estas cosas. So remember that Israel had plundered the Egyptians before leaving Egypt. Recuerden que Israel había saqueado a Egipto cuando salieron de allí. And so the Egyptians had basically paid for the building of the tabernacle. Por tanto, los egipcios realmente fueron quienes pagaron la construcción del tabernáculo. So God has a sense of humor. Dios tiene un sentido de humor. So one other thing that I want to point out to you Una cosa que me gustaría señalar is that as you get closer to the most holy place, you see more expensive or more precious materials que a being la medida used. que te acerques al lugar santísimo vas a encontrar elementos más caros. So the exterior covering for the tabernacle is made out of goat skin. O sea que la parte exterior del tabernáculo está construida con piel de cabros. So it's very durable material, but it's not precious. It's Es not un material expensive. durable, pero no es caro. So when you're inside the courtyard, most of the things there are made out of bronze. Y cuando vaya al área de la corte, mucho está hecho de bronce. And as you get closer and closer to the Holy of Holies, you see more expensive materials. Y a la medida que te acercas al santo de los santos, al lugar santísimo, vas a encontrar cosas mucho más caras. So God is trying to teach them something about worship and about holiness. Dios through quiere this. enseñarle algo sobre lo que es la adoración y la santidad. That the closer you get to the very presence of God, the more expensive the materials are. Que a la medida que te acerques más a Dios, más caro va a ser el material. One final thing that I'll note about the construction of the tabernacle. Una cosa final sobre la construcción del tabernáculo. It's actually divided into two parts in the text. Se divide en dos partes en el texto. So you have one description in chapters 25 through 31. En el capítulo 25 al 31 va a encontrar una descripción particular. And then you have that description repeated in chapters 35 through 40. Se repite en el capítulo 35 al 40, se repite esa descripción. And the reason that it's repeated is because something happens in the middle. Y la razón por la cual se repite es porque ocurrió algo en el transcurso. So, and we need to talk about what that thing is Y now. tenemos que hablar de a qué se refiere eso que ocurrió. So in chapters 32 through 34, we have the incident with the golden calf. Del 32 a 34, esos capítulos, tenemos el incidente de el becerro de oro. So in chapters 25 through 31, the Israelites are given instructions on how to build the tabernacle and everything for it. En el capítulo 25 a 31 tenemos las instrucciones que se le da a Israel para construir todo este tabernáculo. So then in chapter 32, Moses is still up on Mount Sinai. En el capítulo 32, Moisés aún está en el monte Sinaí. And he's been there for a long time. Ha estado ahí bastante tiempo ya. So the people begin to complain once again. Y la gente comienza a murmurar nuevamente. We've already seen that this is a significant problem for Israel, Hemos visto que este es un problema significativo de Israel, that they take almost any opportunity to begin to complain and grumble against que God. aprovechan toda ocasión para comenzar a murmurar. So they begin grumbling against the Lord and against Moses. Y comienzan a murmurar en contra de Moisés y contra del Señor. And Aaron is afraid of what they might do. Y Aarón es intimidado por lo que pudieran hacer los israelitas. So this is I want this to be easy to translate. This is a great example of what the Bible means by the fear of man. Esto es un ejemplo claro de lo que la Biblia quiere decir con el temor de los hombres. When the Bible talks about the fear of man, it's talking about when we care more about what people think than
Thank you. When we care more about what people think than about what God thinks. Cuando la Biblia habla sobre el temor de los hombres, tiene relación con cuando el hombre le da más importancia a lo que los hombres dicen versus lo que Dios dice. And clearly in this situation, Aaron cares more about what the people think than he does about what Moses will think or about what the Lord will think. Y claramente Aarón le da más importancia a lo que la gente piensa versus lo que Moisés o Dios pudieran pensar. And so they come to him and say, we don't know where Moses is. We don't know what God is doing. We want you to provide a God for us. Ellos vienen a Aarón y le dicen, nosotros no sabemos dónde está Moisés, no sabemos sobre Dios, ¿por qué tú nos construyes un ídolo? So Aaron takes some of their jewelry. He makes a little statue that looks like a calf for them to worship as their God. Y Aarón viene y coge el material y hace un becerro pequeñito, una estatua para que ellos le adoren. Excuse me. The image of a calf would have been a very common image to use for idols. La imagen de un becerro era una imagen común. It would have been something they would have seen both in Egypt and something they would have seen in the land of Canaan as well. Ellos era una imagen que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto y también en Canaán. So Israel has become just like the Egyptians and just like the nations that they're supposed to conquer in the promised land. Por tanto, Israel se ha convertido igualito a los egipcios y a aquellas naciones que se supone que ellos fueran a conquistar. And so while Moses is up on the mountain, he receives the instructions about the tabernacle. Cuando él está allá en el monte, Moisés, él recibe las instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo. Joshua is waiting for him on the mountain. Joshua is his assistant. Josué, quien es su asistente, está esperando por él allí en el monte. And as they're coming down the mountain, they hear the sound of the singing and the drinking and the sexual immorality that is going on. Y cuando van bajando del monte, ellos escuchan el ruido, el baile de la actividad de las fiestas inmorales y sexuales. And from what happens next, we learn something about what it means to be a mediator. Y de lo que transcurre luego, podemos comprender la idea de lo que es un mediador. So Moses represents Israel before the Lord. Moisés representa a Israel ante el Señor. And he represents the Lord before Israel. Y él representa al Señor ante Israel. So when he is speaking to the Lord, he pleads for mercy for Israel. Cuando él le habla al Señor, está clamando por misericordia a favor de Israel. When he is speaking to Israel, he is angry. Y cuando está hablando a Israel, le habla con coraje. He actually smashes the tablets that the Ten Commandments are carved on. Por cierto, actualmente lo que hace es que viene y tira las tablas de piedra y las destruye. And he does this to show the people that they have already broken the covenant with God. Él hace esto porque para mostrar al pueblo que ya habían quebrantado el pacto con Dios. In this passage, we see how Moses reminds us or points us towards Jesus Christ. En este pasaje vemos como Moisés nos apunta hacia la persona del Señor Jesucristo. He is successful in receiving mercy for Israel. Él es exitoso recibiendo misericordia a favor de Israel. The Lord responds to Moses' prayers by sparing Israel. El Señor responde a la oración de Moisés perdonando a Israel. But there's still discipline that Israel faces. Pero aún así sí hay una disciplina que Israel va a confrontar de parte de Dios. Excuse me. At one point, Moses asks the people who is on the Lord's side. En un punto dado, Moisés le pregunta al pueblo, ¿quién está en el lado del Señor? And the Levites rally, or they gather around Moses. Y los levitas se reúnen alrededor de Moisés. And the Levites are then commanded to strike down
those who had led the people into this sin. Y a los levitas se les encarga de que maten a las personas que habían causado esta orgía de idolatría. So because of this great wickedness, several thousand people die for leading the people into this immorality and disobedience. Debido al pecado que tenía esta gente, miles de ellos murieron por haber llevado al pueblo a ese pecado. And it's actually from this moment that the tribe of Levi is set aside for the Lord's service. Y es en este momento donde la tribu de Leví está siendo separada para el servicio a Dios. So let me go back to the board for just a moment. Regresemos entonces a la pizarra. So Jacob had 12 sons, Jacob tuvo 12 hijos. right? We have Reuben, Rubén, Simeon, Simeón, Levi, Leví, Judah, Judá, Gad, Gad, Issachar, Isaacar, that's right. Naphtali, Neftalí, Dan, Dan, Manassés. not yet. Not yet. That's the next one. Yep. I'm brain cramping. Let me see. The last two are Joseph José, los últimos dos, y and Benjamin. Benjamín. I make my students, when I teach this, I make them memorize this. So I'm a little bit embarrassed right now. Zebulun. Zabulón. What am I doing? My goodness. Asher. Aser, There we go. There's 12. Right? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yep, there's 12. So these are the 12 sons. son los 12 hijos de... So now remember that Joseph, back in Genesis, we saw that he received the birthright. He received a double portion. Recuerden que José en Egipto recibió doble porción de la primogenitura. So his sons are Ephraim Y sus dos hijos, Efraín y Manasés. and Manasseh, right? So from this point on in Exodus, Levi is not really considered one of the 12 tribes anymore. De este momento en adelante, en Éxodo, el Leví no es considerado como hijo de parte de la tribu. Right? They will not receive an inheritance in the land. No van a recibir una herencia en la tierra prometida. But Ephraim and Manasseh are considered full tribes. Pero Efraín y Manasés se consideran como parte de la tribu completa. So you still have 12 tribes of Israel, Por tanto, aún tenemos 12 tribus de Israel. with the Levites then being responsible for teaching the other Israelites the law. Y los levitas son los responsables de enseñarle al resto del pueblo de Israel la ley. And they're also responsible then for ministering in the tabernacle. Y también son responsables para ministrar dentro del tabernáculo. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? So this is why Ephraim and Manasseh can be considered tribes, but we still have 12 Es por eso que because of what happens with Levi. que Efraín y Manasés pueden ser considerados como parte de la tribu, porque está eliminado entonces Leví y José. And so the Levites are told that they will not have a portion in the land because the Lord is their portion. Los levitas se le dice que ellos no van a tener una porción en la tierra prometida porque Jehová va a ser su porción. Okay. So as a result of Moses' intercession, and because of the discipline that is brought through the Levites, Debido a la intercesión de Moisés contra el hacia el pueblo y también la disciplina que se le aplicó, the Lord pardons Israel and agrees to continue to go with them. el Señor perdona a Israel y accede a continuar estando con ellos. And Moses wants additional assurance that God will go with them. Y Moisés quiere que Dios le asegure aún más que sí va a continuar con ellos. So first of all, God promises, I will go with you. I will go with you to the promised land. Y Dios le dice, yo iré contigo a la tierra prometida. But Moses
So that's the first level of assurance in the Esa es la passage. primera, el nivel de seguridad. But then there's an additional level of assurance that Moses seeks. Pero hay otro segundo nivel de seguridad que busca Moisés. He asks the Lord to show him his glory. Le pide a Dios, enséñame, muéstrame tu gloria. But the Lord tells him, if I show you my glory, it will kill you. Pero el Señor le dice, si yo te muestro mi gloria, tú vas a morir. I can only let you see a peek, a glimpse of it. Solamente puedo enseñarte un poquitito de mi gloria. So I'm going to hide you in a cleft of the rock so that you just see a glimpse of my glory as it passes by. Te voy a esconder detrás de la peña para que sencillamente vea mi gloria cuando yo pase levemente. But then he also explains more to Moses. He explains to Moses more of who he is. Pero when he does luego this. entonces le explica aún más a Moisés quién realmente es él. We have this wonderful passage in Exodus 34, verses 6 and 7. Hay un pasaje precioso en Éxodo 34, verses 6 and 7. 34, 6 y 7. So I'm going to, well, actually, if you want to read that in Spanish, that everybody hears it, I won't read it in English. But Let me get I don't have the Bible here. Let me. yeah, oh, I'm No, sorry. but I'll open it real quick. I got it. I don't do Okay, that too many yeah. times, but yeah. 34, 6 and 7. Yes, Yeah. sir. Pasando Jehová por delante de mí, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. I have to say, it brings me great joy to hear those words being read in another language. Me trae tanto gozo escuchar esas palabras siendo leídas en otro idioma. So I'm not sure I can explain why that brings me so much joy, but No sé por qué me it trae makes me tanta really alegría. happy. No lo puedo explicar, pero me hace feliz. So these two verses are some of the most important verses in the entire Bible. Estos dos versos son uno de los dos versos más importantes en toda la Biblia. They are repeated either in part or in whole over 20 times. Son repetidos o en parte o completos más de 20 veces. And there are places in the Bible that are devoted just to explaining more of what these verses mean. Y hay partes en la Biblia que se ocupan de explicar lo que significa estos pasajes. So for example, I think Psalm 103 is a meditation on these two verses. Por ejemplo, creo que el Salmo 103 es una meditación sobre estos versículos. So I wanted to make sure that we read them aloud so that you could hear the grace and the justice of God being proclaimed. Por eso quería que se leyera para que vieran la gracia y la justicia de Dios siendo aplicada. And so then the Lord renews the covenant with Israel. El Señor entonces renueva el pacto con Israel. He makes a new copy of the Ten Commandments on the two tablets. Hacen una nueva copia de los 10 mandamientos en tabletas de piedra. And then you get chapters 35 through 40, Después tenemos el capítulo 35 al 40, which are a repetition, almost word for word at times. que es una repetición casi palabra por palabra. And it's showing two things. One, Y enseña dos cosas. that God has in fact forgiven Israel, Una de que Dios ha perdonado realmente a Israel and that he will in fact dwell among them through the tabernacle. y que por cierto va a morar con ellos a través del tabernáculo. And second, it's showing that the people had repented. Y segundo, que enseña que el pueblo se ha arrepentido. This is one of the few times in the Old Testament where we see that the people of Israel actually obey the Lord. Esto es una de las pocas veces en el Antiguo Testamento que vemos realmente que Israel obedecen al Señor. And they do so fully and they do so joyfully. Lo hacen totalmente y con alegría. And so this danger is averted. The danger of the golden calf is that Israel would have been destroyed. Por tanto, el peligro del becerro de oro es que Israel pudo haber sido destruida. And so at the end of chapter 40, Moses has done everything exactly the way the Lord said to do. Quiere decir que al final del capítulo 4, Moisés ha hecho todo lo que Dios le había pedido. And the glory of God fills the tabernacle. God is pleased. Y la gloria de Dios llena el tabernáculo completo. Dios está satisfecho.
But there's a problem. Pero hay un problema. Nobody can enter the tabernacle now, including Moses. Ahora nadie puede entrar al tabernáculo, ni aún Moisés. The book of Exodus ends with Moses outside the tabernacle. El libro de Éxodo termina con Moisés fuera del tabernáculo. And so we need the book of Leviticus to show us how it is that the priests will be able to minister in the tabernacle. Por cierto, nos hace falta el libro de Levítico para que nos enseñe cómo es que el sacerdote levita va a poder entrar y bregar en el tabernáculo. Okay? So sadly, I'm not going to be able to spend a lot of time on Leviticus. Lamentablemente no va a poder entrar mucho en este libro de Levítico. But I had asked you, if you were here last week, to take some time to read through these notes. Pero sí, él nos había pedido que si estuvimos aquí la semana pasada que leyésemos esas porciones. So what I want to do now is show you something about the way that the book of Leviticus is structured, the way it's put together. Ahora les quiero enseñar por qué y cómo el libro de Levítico está estructurado So I got to en go la back to the pizarra. whiteboard for this. Okay. I think it's easier if you see it rather than if I just tell you. Es mejor que lo vean más que yo les pueda explicar. So the book of Leviticus begins with a description of all the different types of sacrifices. O sea, comienza entonces el libro de Levítico con la descripción de todos los tipos de sacrificios. So the sacrificial system in chapters 1 through 7. El capítulo 1 al 7, el sistema de sacrificio. Okay? The next section is about the priesthood. It's about the priests. La próxima sección tiene que ver con el sacerdocio. That's chapters 8 through 10. Son capítulos 8 al 10. Then we get a section of laws about purity. Después tenemos un grupo de leyes sobre la pureza o The, limpieza. the most important words in this section are the words clean and unclean. La palabra más importante de este tema aquí es la palabra limpio e inmundo. Sí. And the idea here is that there are some things that are not disobedience in the sense of breaking a law, but that will more pollute you or defile you. Hay cosas que aquí se redactan que no es que sean malas per se, pero que sí que te pueden contaminar. So I think those of us who have children know something about what that's like. Yo creo que si tú tienes hijos, sabes lo que eso quiere decir. So if your children have disobeyed you, then you handle that one way. Si tus hijos te desobedecen, tú bregas eso de una manera. But if your children have been playing outside and they're covered in mud, you don't want them to come in the house. Pero si tus niños están afuera jugando con fango o lodo, no quieres que ellos regresen a dentro de la casa. They're physically filthy, Están sucios por fuera right? And so you need to clean them off y hay que limpiarlos before they can come in the house and be part of the family, antes de que pueda entrar a la casa y ser parte otra vez de la familia. right? The same thing is true spiritually as well. Igualmente, espiritualmente es lo mismo. It isn't as much that you've broken a law and incurred guilt as it is that you're dirty and need to be cleansed. No es que tú tienes un pecado que te hace culpable, sino que te has contaminado y requieres limpieza. And so that's what chapters 11 to 15 are talking Por about. tanto, el capítulo 11 al 15 te habla eso de la pureza. And they talk about things like food laws or skin diseases or mildew, mold. Está hablando de temas como comidas específicas, contaminaciones físicas de la piel y de hongos. If you want God to dwell in your midst, you got to clean that stuff up. Si tú quieres que Dios habite en medio de ustedes, tienen que limpiarse de esas cosas. So the next section is about the Day of Atonement. La próxima sección es sobre el día de la expiación. That's chapter 16. Ese es el capítulo 16. Okay? The next section is about purity again. La próximo es sobre pureza nuevamente, próximos capítulos. And that's chapter 17 through 20. Capítulo 17 al 20. Can you guess what the next section is about? ¿Sabe de qué es la próxima sección? ¿Pueden adivinar?
Just looking up here on the board, can you guess what the next section is? Priests. The next section is about the priests La again. próxima sección es sobre el sacerdocio, el sacerdote. That's chapters 21 and 22. Ese es capítulo 21 y 22. And then next we get the last major section of the book, which is about the calendar. La próxima sección grande es sobre el calendario, The feasts and festivals that they were supposed to observe. los festivales que ellos llevaban a cabo y celebraban. So that's chapters 23 through 25. Ese es el capítulo 23 al 25. And then the last two chapters are about blessings and curses for either keeping this or for not keeping it. Y los últimos capítulos son las bendiciones y maldiciones por obedecer o no obedecer esos mandatos. So do you see this structure here? ¿Ves esa estructura? Yeah. So the idea is that it's like a target or a bullseye. La idea es que como si fuera un tiro al blanco. And so the most important thing in the book is what's at the center of the book. Para que vea que lo más importante del libro está en el centro. And that's this Day of Atonement. Y ese es el día de la expiación. So the term for this, because you see this a lot in ancient literature, you see this kind of structure a lot in ancient Esta literature. estructura se ve muy a menudo en la literatura antigua. It can be just a few verses that are arranged this way, Puede ser algunos versículos nada más que están arreglados de esa forma, or it can be in entire stories. o puede ser unas historias completas, So it can be on a small scale or a large o scale. puede ser a una escala larga o una escala mayor. We call that chiasm. You may have to just say chiasm on that one. So. Quiismo. Yeah. So, and the name comes from a Greek letter. The Greek letter chi, El nombre viene de la letra griega X, right? You see how it starts out wide and then gets narrow and then gets wide again, the way that it's drawn. ¿Ves? Se pone pequeñita, se pone ancha, después se vuelve otra vez más pequeña. So that's basically what this structure has done right there. Esa es la estructura, ¿ves? Ese es el mismo sistema de la Ki. So we named the pattern after the letter. Pues llamamos el patrón ese detrás de la letra esa de griego que es la Ki. So when I'm teaching more advanced exegesis, we run into this a lot in the Old Testament. Cuando yo hablo de exégesis más profunda, hacemos mención de esto. My friends who teach ancient literature, Greek and Latin literature, also run into this a lot in Greek and Latin poetry. Mis amigos que estudian literatura y antigua utilizan esto y se encuentra con este sistema. So we don't use techniques like this very often anymore, but they were really, really common in the No ancient usamos world. técnicas así ahora, pero antes eran bien común. Does this make sense? ¿Tiene sentido eso? Right? So the Day of Atonement is right in the middle of what it means for Israel to be holy. Por tanto, el día de expiación está en el centro y significa la importancia de Israel en cuanto a la santidad. So if Leviticus is all about how to be clean and how to be holy so that God can dwell in your midst, then the most important thing with all of that is the Day of Atonement. Levítico tiene que ver entonces con cómo ser limpio y cómo ser santo, siendo el punto más importante el día de la expiación. Okay? So I'm going to move back up to the front. Now, I'll leave that up here for a little bit, but I'm going to move back up to the front. Regreso otra vez al podio y voy a dejar esto aquí para que ustedes lo vean. Actually, I'll just leave those back here now, too. All right. Is there more that we could talk about with the different sacrifices and with the feasts and festivals? Absolutely. Habrán cosas que podamos ir añadiendo sobre la fiesta de los tabernáculos, definitivamente hay más cosas. But much of what I'd say is already in your notes. Pero ya lo más que lo que voy a decir está todo ya en sus notas. I will make a couple of brief comments about the Day of Atonement itself. Sí quiero hacer unos comentarios breves sobre el día de expiación particularmente. The reason the Day of Atonement is so important is because it's a picture for us of what Christ does. La razón por la cual el día de expiación es tan importante es porque es un cuadro, una figura de realmente lo que Cristo hizo. So the people would select 2 goats that would help take away the people's sins. El pueblo escogería 2 machos cabríos para quitar el pecado del pueblo. So one of the goats would be a sacrifice for sins Uno de los cabros sería un sacrificio para el pecado that would purify
the tabernacle so that the presence of God could dwell in it. que purificaría el tabernáculo para que la presencia de Dios pudiera habitar en el tabernáculo. And then the second goat was called the scapegoat. Y el segundo cabro sería el chivo expiatorio. And the high priest would confess the people's sins over that goat and then send the goat into the wilderness. Y el sumo sacerdote confesaría los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío y después lo enviaría al monte. And so this is a picture of the people's sins being removed from them. Y esa es una figura del pecado del pueblo siendo removido de entre ellos. And so this is actually a picture of two things that Jesus does for us at the Y esto es cross. una figura de dos cosas que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. He's a sacrifice for sins so that he satisfies God's wrath against sin. Él es un sacrificio por los pecados, satisfaciendo así a Dios. He also removes our sins from us. He cleanses us from our sins. Y también Él nos limpia del pecado. So when you read that kind of language in the New Testament, you want to be thinking about the Day of Atonement. That will help you understand what's happening in the New Testament. Entonces cuando tú escuches este lenguaje en el Nuevo Testamento, tú quieres regresar a este día de la expiación hebrea. Okay? So lots of other things I would love to be able to talk about from Leviticus, but for now, are there any questions about that? Did that make sense? Hay cosas que puedo hablar más del Levítico, pero si hay alguna pregunta o hace eso sentido. Good? Okay. ¿Estamos bien? Okay. Let's talk about the book of Numbers now. Vamos a hablar del libro de Números. Okay, so for the second half of Exodus and for all of Leviticus, the people have been at Mount Sinai. La segunda parte de Éxodos y al principio de Levíticos, la gente ha estado allí en Sinaí. And now the time has come for them to leave Sinai and journey to the promised land. Y ahora ha llegado el tiempo de que ellos salgan de Sinaí y vayan rumbo hacia la tierra prometida. The journey from Egypt to Mount Sinai had taken them about 3 months. El viaje de Egipto al Sinaí le ha tomado como 3 meses. And I believe they'd been at Mount Sinai for about a year and a half. Y han estado allí en Sinaí con 1 año y pico. This journey from Sinai to the promised land should have taken them between 6 weeks and 3 months. Ese viaje desde Sinaí hasta la tierra prometida debió haber tomado por lo menos como 6 semanas aproximadamente. And instead it takes them 40 years. Y le toma 40 años. So something goes terribly wrong. Por tanto, algo salió mal. So the book of Numbers is a travel story. El libro de Números es un libro de viaje. We have a whole genre, a whole kind of movies and TV shows that are about travel stories. Tenemos muchas journeys. películas de viajes que se hacen. So and so that's what Numbers is. It's a story about the nation of Israel as they're on the road. Y es una historia del viaje de Israel mientras están rumbo allá. Okay, so the first part of the book, I should say this. I have the structure there in your notes. It's a 3-part structure. Tengo la estructura que son de 3 partes en tus notas. So the first part of the book is about them making their final preparations to leave Mount Sinai. La primera parte es las últimas preparaciones que ellos hacen para salir de Sinaí. Right? The second part is about the journey from Sinai to Kadesh. La segunda parte es su viaje desde Sinaí hasta Kadesh. So Kadesh is, I'll sketch a map up on the board here in a moment. Kadesh is on the southern edge of the promised land. Kadesh está en la parte sur de la tierra prometida y voy a hacer un esquema ahora en la pizarra. So this up here is the Mediterranean Sea, Ese es el mar Mediterráneo. right? This is Egypt. Ese es Egipto abajo. This is the Sinai Peninsula. Esa es la península de Sinaí. That's the Red Sea. Ese es el mar Rojo. I know it's not the greatest map in the world, but it'll have to do. No for es el now. mejor mapa, pero va a ser suficiente. So this over here is the Arabian Sea or the Persian Gulf. Eso es el Golfo Pérsico. So today we would call this Saudi Arabia. Y esa parte ahí sería Arabia Saudita. Okay? This area around here
is where Israel would be, or the land of Canaan. Esa sección ahí sería lo que corresponde a la tierra de Canaán. Right. So you have, this is the Sea of Galilee, and, Ahí tenemos el mar de Galilea and there's the Dead Sea, y el mar muerto and there's the Jordan River y el río Jordán que los une. that connects them, right? And so Kadesh is about there. Y Kadesh está más o menos en ese punto. So it's the far southern edge. Por la parte sur más final. So they're making a trip from there to there. And it should take them, if they're going quickly, 6 weeks. If they're going more slowly, about 3 months. Lo están haciendo ahí desde la península a ese punto y debe tomar máximo por lo menos casi como 6 meses al So máximo. does that make sense? I know that's not the greatest map, but is it good enough? No es el mismo mapa, pero lo entienden. Okay. So once they actually begin their journey, things begin to go wrong right away. Cuando comienzan su viaje hacia allá, ya las cosas comienzan a salir mal. In fact, it's just one failure after another. Por cierto, es un fracaso tras fracaso. So they, in chapter 11, are complaining about food. El capítulo 11 comienzan a renegar sobre la comida. They're tired of eating the manna. Están cansados de comer el maná. They're saying they want to eat meat. Ellos dicen que queremos comer carne. And they're remembering they're saying that they wish that they were back in Egypt so that they could eat the food there. Y están diciendo, ay, nos encantaría haber estado otra vez en Egipto para comer esas comidas de allá. So we do this kind of thing too with our memories, Y hacemos nosotros eso lo mismo con nuestras memorias. where we remember some of the things that were convenient, but we forget all of the hardship. in Donde the past. recordamos las cosas que nos son convenientes, pero perdemos de vista los dolores que trajo. So that Israel just forgets that they had been slaves, Israel parece que se le olvidó que eran esclavos. right? And they're complaining that the Lord is not providing for Y them. están quejándose de que Dios no está proveyendo para ellos. And so the Lord responds by giving them meat. Y el Señor le responde dándole a ellos carne. He sends the quail, but then he also sends a plague to discipline them. Le envía codornices y una plaga también junto con ellas. So, but that doesn't teach them repentance. Pero eso no le enseña a ellos a ser arrepentidos. Because then in chapter 12, we get another failure. Porque en el capítulo 12 otro fracaso más. So this time it's Miriam and Aaron. Pero esta vez es Miriam y Aarón. The real issue here is that they are jealous of Moses' leadership. El asunto aquí realmente es que ellos están celosos del liderazgo de Moisés. But they won't just come right out and say that. Pero no quieren venir frente ahí, claro, y decir eso. So instead, they begin to criticize his wife. Por tanto, comienzan a criticar a su esposa. It's always a dangerous thing to attack a man's wife. Pero siempre es algo peligroso atacar a la esposa de un hombre. Right? A good husband will not respond to that. Un buen hombre, un buen esposo no va a tomar eso con bien. Right? So their complaint is that she's black. La crítica es de que ella es negra, morena. Right? So the Lord's response is ironic. Y la respuesta de Dios es irónica. He basically says, you don't like black skin? Dios le dice, ¿a ustedes no les gusta la piel negra? Fine, then I'll give you white skin. Bien, pues entonces te voy a dar entonces a ustedes una piel blanca. And he strikes Miriam with leprosy so that her skin is an unhealthy shade of Y le white. da a Miriam una enfermedad que es lepra, donde la piel se convierte blanca. There's lots of sermons that you could preach out of that. Hay muchas predicaciones que puedes sacar de ese Right? tema. Sermons about leadership, Sermones sobre liderazgo, sermons about marriage, sermones sobre matrimonio, sermons about race. sermones sobre la raza. So there are lots of things you could do with that text. Se puede hacer mucho con ese texto. Well, Moses intercedes for Miriam and the Lord forgives her, Pues Moisés intercede por Miriam y Dios la perdona. but she still has to obey the law Pero todavía tiene que obedecer la ley and wait the prescribed amount of time to be declared clean. y esperar el tiempo que corresponde para ser declarada limpia. Chapters 13 and 14 are the greatest failure in Israel's history. El capítulo 13 y el 14 se enseña aquí el fracaso más grande que tuvo Israel. So they've arrived in Kadesh at this point. Llegaron a Kadesh ya en este momento. And Moses sends one spy
from each of the 12 tribes to go look at the promised land. Y Moisés envía a un espía de cada una de las tribus de Israel para ver la tierra. It's important for us to understand that Moses is not wrong to do this. Recuerden, no que piensen, Moisés no está mal en hacer esto. There's no lack of faith on Moses' part. No es que hay falta de fe. This is simply a prudent decision. Es sencillamente una decisión prudente. Okay? So the 12 spies go and check out the land. Los 12 espías van y chequean y corroboran, exploran la tierra. And they come back and they all 12 report that the land is wonderful. Y los 12 vienen y traen reporte de que la tierra es maravillosa. That it has plenty of places for them to raise crops, plenty of places for them to grow grapes and to raise their animals. It's wonderful. Que hay un lugar fabuloso, hay lugar para todo, para levantar, sembrar, para cosechar, un lugar bien fértil. But 10 of the spies report that the people who live there are too powerful for Israel to drive out. Pero 10 de los que exploraron la tierra regresan con informe de que la gente que están allí son bien poderosas y Israel no va a poder tomar la tierra. And so they encourage the people to go back to Egypt. Ellos entonces animan al pueblo a que regresen otra vez a Egipto. 2 of the spies have great faith. 2 de los espías tienen una fe grande. No, God promised our father Abraham that he would give us a land. Dios nos prometió a nuestro padre Abraham que nos daría la tierra. He has promised to be with us, and we have seen him fight our enemies in the past. Él prometió estar con nosotros y hemos destruido a nuestros enemigos en el pasado. So we should absolutely go and take possession of the land. The Lord will be with us. Absolutamente debemos ir y tomar la tierra porque Dios va a estar con nosotros. And do you know what those 2 spies' names are? Do you know who they ¿Sabe are? cuáles son los nombres de esos 2 espías? Caleb and Joshua, right? So Josué y Caleb and Caleb. Joshua. Remember them because they're going to be important later on. Recuérdenlo porque van a ser muy importantes más tarde. Right? So sadly, the people listened to the 10 instead of listening to Caleb and Joshua. Lamentablemente la gente escucharon a los 10 en vez de a Caleb y a Josué. And so as discipline for their sins, God gives them what they want. Como disciplina por su pecado, Dios le da a ellos lo que quieren. So sometimes it's a mercy when God doesn't give us what we want. Muchas veces es misericordia cuando Dios no te da lo que tú deseas. And sometimes when God gives you what you've asked for, it's actually a form of discipline. Y a veces cuando Dios te da a ti lo que tú pides, a veces es una forma de disciplina. So and that's an idea that is repeated throughout the Old Testament, and it's also repeated in the New Testament Es as una well. idea que se menciona en el Antiguo Testamento y también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. And so the Lord gives them what they have said they want and says, no, you won't enter the promised Y land. Dios le da lo que ellos quieren y dicen, no, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. In fact, no one from this generation will enter the promised Por land. cierto, ninguno de esta generación entrará a la tierra prometida. Everyone over the age of 20 will die in the wilderness. Todos los que son mayores de 20 años morirán en el desierto. It will be your children who will enter the land. Van a ser vuestros hijos quienes van a entrar a la tierra prometida. And so, as a result of this, Israel does wander in the wilderness for 40 years. Y debido a esto es que Israel también está vagando en el desierto por tanto tiempo, por 40 años. Doesn't he say except for Caleb and Joshua? But except for Caleb and Joshua, yeah. So, Y excepto Caleb y Josué que van a entrar. I said they were important. I said remember them, so they'll come back up later on. Ellos regresarán nuevamente para hablar más sobre ello. So, the people, they cry out and they grumble about this. La gente gritan y comienzan a murmurar sobre esto. They even try to go ahead and enter the promised land despite what Moses just told them. Y a pesar de lo que Moisés les dijo, ellos intentan entrar a la tierra prometida. And they're badly defeated because God is not with them. Y son destruidos, derrotados porque Dios no está con ellos. So then we get
another great failure in chapters 16 and 17. En el capítulo 16 y 17 tenemos otro gran fracaso. Right? Some of the people decide that they have had enough of Moses. Algunos de la gente pensaron, ya hemos tenido suficiente con Moisés. They want to replace him with a new leader. Queremos reemplazar a este líder con otro. They don't believe that Moses is leading them faithfully according to the ways of God. Ellos no creen que Moisés lo esté dirigiendo a ellos fielmente como Dios quiere. And their leader is named Korah. Y el líder que ellos escogen se llama Coré. Now, Korah should know better because he's a Levite. Pero Coré debe saber mejor porque él es levita. But he leads the people in a rebellion against Moses. Pero él dirige al pueblo en una rebelión en contra de Moisés. And so the people come to Moses and they tell him, you're not in charge anymore. Y el pueblo viene a Moisés y dice, mira, ya tú no estás en mando. So Moses goes to the Lord and he prays for God to have mercy on the people. Y Moisés va al Señor y ora para que Dios tenga misericordia sobre el pueblo. Once again, we see Moses pointing us forward and reminding us of Christ. Aquí tenemos a Moisés que como figura nos está apuntando hacia el Señor Jesucristo. And so the Lord does two things to discipline Israel and to reaffirm Moses' leadership. Y el Señor hace dos cosas para castigar a Israel y para reafirmar su fidelidad a Israel. First, I'm going to simplify the story a little bit. First, he tells the people to back away from Korah and from some of the other leaders of this rebellion. Primero Dios se le pide que esta gente se separen de Coré y de otros grupos que están con la sedición. And he causes the earth to open up and swallow up Korah and the other main leaders. Y causa de Dios que la tierra se abra y se trague a Coré y un grupo de los disidentes. When the Israelites still respond by saying that what Moses has done is not right, God does the second thing. Cuando los israelitas todavía siguen murmurando en contra de Moisés diciendo que está haciendo lo que es incorrecto, Dios vuelve nuevamente. So Moses tells them, each of the leaders of the tribes, to bring a staff. Y le llama, entonces manda a cada uno de los líderes que traiga un bastón, un vástago. And they'll place each staff in front of the presence of the Lord and let God show them which tribe is supposed to be in charge of the tabernacle and in charge of leading the people. Y que pongan ese vástago y que a través de ese vástago Dios muestre cuál de las tribus va a estar a cargo del tabernáculo y del ministerio. This is the event when Aaron's staff buds with flowers. Ese es cuando el evento, cuando el vástago de Aarón florece. Right? And so the importance of the tribe of Levi is affirmed here. Entonces la importancia de la tribu de Leví ahí está confirmada. This is also then when fire comes out and consumes some of the leaders who are complaining. Ahí donde fuego sale del cielo y consume a muchos de los líderes. So these chapters 13 through 17, are some of the saddest chapters in the entire Bible. Capítulo 13 al 17 son uno de los capítulos más tristes del libro. But if we read our entire Old Testament, then there is some hope that God gives us. Pero si leemos todo el Antiguo Testamento, pero sí hay una esperanza que Dios nos da. So if somebody could look at Psalm 84. Si alguien puede mirar al Salmo 84. Actually, everybody look at Psalm 84. El Salmo 84. But could somebody tell us, there's a little heading that tells us about the Psalm. And if somebody could tell us who wrote Psalm 84. Sons of Korah. The sons of Korah are the ones who wrote Psalm 84. Son los hijos de Coré quienes escriben este salmo. So this is the same Korah that led the rebellion and that was swallowed up by the earth. Este es el mismo Coré que levantó la rebelión y fue tragado por la tierra. So and so at least some of Korah's descendants understood. They understood what God was doing, and they responded
the correct way. Por lo menos algunos de los hijos de Coré entendían lo que Dios estaba haciendo y respondieron de la manera correcta. In particular, read verse 10. En particular, vamos a leer el versículo 10. So, I have it here. yeah, go, if you want to go ahead and read it. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. See, Korah had sought to become the most important and to be the leader of Israel. Coré intentó ser el hombre más importante y el líder de Israel. But many generations later, his descendants would say, no, I would rather just be a doorkeeper in the presence of God. Pero su descendencia, mucho más tarde, llegaron a sentir que es mejor no ser líder y sencillamente ser un portero. So I think verse 10 is beautiful even if you don't know the background. El verso 10 es hermoso, aunque tú no conozcas el fondo histórico. I know in English we have a song that we sing that's based upon En inglés hay un himno, una canción que cantan en las iglesias. The Better Is One Day is the name of the song. I don't know if it's... Se llama Es mejor un día. So, but I think when you know the background from Numbers, then this psalm becomes even more important. Pero cuando uno conoce el trasfondo en el libro de Números, esta canción se convierte, este versículo se convierte en más importante. So I think it becomes a picture of what real repentance looks like. Es una figura de lo que realmente es arrepentimiento. Okay? So, let's come back to the book of Numbers now. Regresamos al libro de Números. Finally, we get to Numbers chapter 20. Ahora llegamos al libro de Números, capítulo 20. So, excuse me. At this point, when we get to Numbers 20, Miriam has died. En este momento, cuando llegamos al capítulo 20, Miriam ya ha muerto. And Aaron is going to die soon. Y Aarón pronto va a morir también. Okay, so they don't get to enter the promised land either. Por tanto, tampoco ellos pueden entrar, van a entrar a la tierra prometida. In chapter 20, we see that Moses doesn't get to enter the promised En el land. capítulo 20 vemos que tampoco Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Moses experiences a great failure in this chapter. Moisés experimenta un fracaso grande en este capítulo. So the people are once again complaining, this time about water. La gente ahora están quejándose por el agua. Right? So the Lord tells Moses to speak to this rock in the name of the Lord. Y Dios ordena a Moisés que le hable a la roca en el nombre del Señor. And then God, through the rock, will provide water for the people. Y Dios a través de esta roca proveería agua para el pueblo. But instead of speaking to the rock, Moses strikes the rock. Pero en vez de hablarle a la roca, Moisés le pega a la roca. He loses his temper. Pierde su compostura. He also takes the credit for bringing water from the rock. Además, toma el crédito por haber traído agua de la roca. So he commits two sins here. Comete dos pecados aquí. He strikes the rock instead of speaking to it, Le pega a la roca en vez de hablarle. and he takes the credit for bringing the water Y forth. también asume el crédito de que lo hizo él. And as a result, the Lord says, because you have not glorified me, because you have not honored me before the people, you shall not enter the land either. Y Dios le dice, como tú no me honraste a mí frente al pueblo, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. So, now, Moses does eventually get to enter the promised land, Eventualmente Moisés sí llega a entrar a la tierra prometida, just not in the Old Testament. pero no en el Antiguo Testamento. On the Mount of Transfiguration, En el monte de la transfiguración, who is it that meets with Jesus? ¿quién es quien está allí con Jesús? Right? It's Moses and Elijah. Es Moisés y Elías. And so Moses was made to wait, Por tanto, Moisés tuvo que esperar, but he did eventually get to enter the land. pero eventualmente sí entró a la tierra. He got to see Jesus. Llegó a ver a Jesús. He got to see Jesus in his glory, Llegó a ver a Jesús en su gloria, just not before Moses died. pero no antes de la muerte de Moisés. It's one of the reasons that we should be so thankful that we have a New Testament as well as an Old Testament. Es una bendición de pensar que tenemos un Nuevo Testamento como un Antiguo Testamento. Because we get an ending to Moses' story that we wouldn't have gotten if all we had
was Numbers and Deuteronomy. Porque tenemos un final de la historia de Moisés que nunca hubiésemos tenido si solamente hubiéramos tenido nada más Levíticos y Números. I'm reminded of where it says in the Epistle of James that mercy triumphs over judgment. En Santiago nos dice que la misericordia triunfa sobre Mercy triumphs over judgment. sobre juicio. So, but we do see that Moses won't be able to go in with the rest of the Israelites. Pero vemos que Moisés no va a poder entrar realmente con el resto de los israelitas. I'm going to skip ahead to that last section now of the book of Numbers, Vamos a saltar a la parte final del libro de Números. but I need to go back up to the board to show Vamos you what para la happens. pizarra. Okay. So for 40 years, the people wander around in circles, Por 40 años el pueblo está girando en círculos and eventually then come back here to Kadesh. y eventualmente llegan finalmente a Kadesh. And that's in chapter 21 or 22. Ese creo que capítulo 21, 22. Now, instead of going directly into the land, they take a different route. Pero en vez de entrar directamente a la tierra, toman otra ruta. They come around this way, Van alrededor, al otro lado. right? And so they, there are other nations here that don't allow them to pass through, Cuando cogen esa ruta, hay naciones ahí que van a impedir que ellos tomen esa ruta. right? So Esau's descendants live here, Los descendientes de Esaú viven ahí. and then you also have Moab and Ammon. Y también los descendientes de Amón y Moab. And so they have to go around all of those Por tanto, tienen que territories. darle la vuelta a esas naciones, a But esos once they pueblos. get north of those, they run into some other nations. Pero cuando llegan al norte de esos pueblos, se encuentran con otros pueblos. This area up here is also known as, later in the Bible, it's called Gilead. Eventualmente esa porción más tarde se va a conocer como Gilead. Right? And there are a couple of nations that live there, Hay algunas naciones que viven ahí and they are threatened by Israel. y son amenazados por Israel. But it's not that Israel comes and threatens them, it's that they're afraid of what Israel No is es que going Israel va y los amenaza, es que ellos se sienten amenazados por Israel. And so they attempt to go to war against Israel. Entonces ellos intentan ir a la guerra en contra de Israel. And so in Numbers 21, you see Israel defeating those two nations. En número 21 vamos a ver a Israel derrotando a esas naciones. So now, in addition to having all of this territory, eventually, Eventualmente, aparte de tener esa nación, eventualmente they're going to have, they receive this area as well. tienen esa área también para posesión porque la conquistaron. This area is on the east side of the Jordan. Esto es la parte este del río Jordán. And there are 2.5 tribes who ask for that to be their inheritance. Y ahí hay 2.5 de las tribus que van a tomar esa tierra, la piden como herencia. So Reuben and Gad, Rubén y Gad and then 1/2 of Manasseh. y mitad de la tribu de Manasés. When it talks about the half tribe of Manasseh, Cuando habla de la mitad de la tribu de Manasés, it doesn't mean that Manasseh is only half a tribe. no es que ellos son mitad de la tribu, It means that it's half of Manasseh. es que es mitad de Manasés que tomó esa parte. Because the other half of Manasseh will receive an inheritance in the Porque la promise. otra mitad de Manasés van a recibir herencia en Canaán. But these 2.5 tribes have lots of flocks, lots of animals. Esas 2.5 tribus tienen muchos animales y animales. And this is really good land for grazing and Y pasturing. esa área es una área bien fértil para la crianza de animales. So they come to Moses and they ask if they can have their inheritance there instead. Y vienen a Moisés y le piden que si pueden tener mejor su herencia en esa área. And Moses says that's fine, but there's a condition. Y Moisés dice, está muy bien, pero hay unas condiciones. You have to go into the promised land along with your brothers. Tienes que entrar a la tierra prometida con tus hermanos. So you have to fight alongside them, and once the promised land has been taken, then you can go back. Por tanto, tú puedes entrar a la tierra prometida ahora, pelear con tus hermanos y cuando sea conquistada, puedes regresar y entonces tomar esa tierra. Okay. So does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Right. So in what we think of as the promised land, you'll have 9.5 of the tribes, and then in Gilead you'll have 2.5 of O the sea que la tierra tribes. prometida va a haber 9.5
parte de la tribu y las otras 2.5 van a estar en la área arriba de Gilead. One last thing that I'll mention about Numbers. Una última cosa que quiero mencionar sobre el libro de Números. Chapters 22 through 24 El capítulo 22 al 24 are a lot of fun to read. son bien divertidos leer. This is where we get the story of Balaam, Ahí tenemos la historia de Balaam, who gets paid to put a curse on Israel. quien es pagado para echarle una maldición sobre Israel. And every time he opens his mouth to put a curse on them, words of blessing come out instead. Y cada vez que él abre su boca para traer maldición, lo que sale de su boca son bendiciones para el pueblo. This is where you get that story about the talking donkey. Ahí es as donde well. tenemos la historia sobre el burro que habla. So I read these passages and I find myself smiling. a Yo lot. leo estos pasajes y me encuentro sonriéndome. Right. So, but Balaam is almost successful at harming Israel. Pero Balaam casi logra hacerle daño a Israel. So he's unable to put a curse on them. Es incapaz de tirar una maldición sobre ellos. And so he comes up with the idea of using sexual immorality. Pues entonces trae la idea de traer eventos sexuales e inmoralidad. So if we can get the Israelite men interested in some of our women, Si podemos lograr que los israelitas se interesen en nuestras mujeres, then we can get them to stop worshiping their God and start worshiping our entonces gods. podemos lograr que ellos dejen de adorar a su Dios y adoren a nuestros dioses. And so you read about Israel beginning to worship Baal at this place called Peor. Entonces ahí en Peor va a encontrar donde comienzan el pueblo de Israel a adorar a Balaam. So A Baal, perdón. This is in Numbers 25. Ese es el número 25. And so you actually have one Israelite man who brings his mistress into the assembly of the Israelites when they are supposed to be meeting with God. Ahora tenemos inclusive aquí un evento donde un hombre trae a su mistress, ¿cómo? Su amante a la área de la adoración misma. So this is where Aaron's son Phinehas drives the spear through them because of this wickedness. Ahí es donde Feneas coge la lanza, que él es el hijo de Aarón, y traspasa Right, a so la persona. there are scenes in the book of Numbers that would definitely be rated R if they were made into a movie. Realmente hay unos puntos de la historia esta que si se pusieran en película sería considerada R. But in the Numbers has everything at this point. It has action. It has it has adventure. It has these incidents with sexual immorality. It would be a pretty intense movie. Pero el libro de Números tiene todas estas cosas, tiene aventura, tiene acción, tiene cosas sexuales, una película increíble. So, but we find out that this plan was Balaam's idea. Encontramos que este plan fue la maquinación de Balaam. And so in Numbers 31, he's actually put to death by the Israelites. En el verso 31, realmente los israelitas lo matan. Okay. So, are there any questions about the book of Numbers? ¿Alguna otra pregunta sobre el libro de Números? Went back to Numbers 13, when Moses elects those 12 people, Uh-huh. right? He lost 5. So does that number 12 means anything, or? It's just one for each of the tribes. Okay. Yeah, it's just one for each of the tribes. So, Picture of Christ in Numbers? What would it be? Una figura de Cristo en el número de Números. pictures of Christ in Numbers, is that what? Yeah. So, oh, well, yeah, so I actually did skip a story that, Hay unas figuras que se ilustran con esto en Números. in particular, you have Numbers 21, Número 21, which is in the outline, but I didn't talk about it. It's the story of the fiery serpents, la historia de la serpiente de fuego, where the people have rebelled against the Lord, and so the Lord sends poisonous snakes to bite them, and it's supposed to lead them to repentance. es la historia donde Dios manda serpientes para que muerdan al pueblo y ellos mueren. Es una historia de arrepentimiento. So when the people cry out to Moses, and Moses asks God what to do, Cuando el pueblo clama a Moisés y le pide algo que hacer, and the Lord tells them to make a little statue of a bronze serpent
Dios le manda a Moisés a hacer una figura de serpiente de bronce, right? Put it up on a pole and lift it up, and when the people look at it, then they'll be healed. que la levanten un asta y cuando la gente la miren serían curados de la mordida de la serpiente. And actually, in the Gospel of John, that is specifically connected. En el Evangelio de Juan esta historia está bien conectada. So what's that? John 3, Nicodemus. No, John 3 with Nicodemus, and then again, actually, in John, I'm trying to remember exactly the chapter. Is it John 11? Si I Juan think? 3 con Nicodemos So y en Juan in more 11. than one place, when the Son of Man is high and lifted up, it's a reference to that, and so it actually then in John 3 actually explicitly mentions. Esta serpiente que es levantada realmente que se convierte en una figura de realmente Cristo en Juan 3 y en el 11. So that's a positive picture of Christ. Es un cuadro positivo de Cristo. I think we could say that we see in Moses, we see a picture of Christ as well. En Cristo, en Moisés también vemos un cuadro de Cristo, una figura de Cristo. But it's, instead of Moses just reminding us of Christ, here, because of his great failure, it's a contrast with Christ. Porque aquí no es que nos recuerde a Cristo, sino hay un contraste con Cristo. Whereas, as Moses has been a faithful mediator for Israel, he's not a perfect mediator. Moisés ha sido un mediador fiel a Dios, pero no perfecto. So he fails. We need a mediator who will not Él fail. fracasa. Y necesitamos un mediador que no fracase, que sea fiel. So in John 1, we're told that the law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. En Juan 1 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. So I think that's a callback to Numbers. Eso es también un llamado a regresar al libro de Números. And then in Hebrews, we're told that Moses was faithful over God's house as a servant. Y Hebreo in the dice house, que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, whereas Jesus is faithful as a son. pero Jesús es fiel como hijo. And so part of the idea there is that Jesus is a better mediator than Moses. Tiene ese sentido de que entonces Jesús es un mejor mediador que Moisés. So I think the pictures of Christ are there in Numbers, but they take a little bit more work. Se ve que está ahí la figura de Cristo en el libro de Números, lo único que toma un poco más de trabajo verlo. Good. So, other questions? Not a little comment, but the serpent, Yeah, bronze. The bronze. Okay. So nowadays, that's what we see in the medical field. That, the serpent. It's actually that comes from a different place. Yeah, that's Greek. It comes from Greek mythology in that case. So, yeah. I get that every year when we cover that. So somebody asks me that question. Is that where that's come from? Nope. Nope. That's Asclepius is the myth there. It's a different myth. So. I've been listening to all the theologians and teachers about talking about when Moses was not allowed to enter the promised land. Uh-huh. And the way they encourage the people to make distinction between promised land and the saints, yes, or God, or future promise, or whatever, go to a land when they will have everything between that and salvation. Between that and I heard say, well, Moses, he lost the privilege to enter the promised land, but of course he never loses salvation. And so maybe Right. some of the Israelites, depending of course on the Lord knows how, the spiritual status of the people, they were rebellion, never repented, maybe Yeah. because they never went, that's before in the first place. Right. But some others that maybe repent, they maybe, the beginning, they were complaining, they don't repent, and because of that, they lost the privilege to enter the promised land, but they Yeah. they do not, Right. I think. they were not Right. out of salvation. Yeah, I could see maybe pursuing that line of interpretation
I think that it's important Ese that tipo we, de interpretación es importante ver that we not make the text answer questions that it isn't asking. que no podemos hacer que el texto dé respuesta a algo que realmente no estamos preguntando. So this distinction between entering the land and some sort of spiritual salvation Esta comparación de entrar a la tierra prometida y salvación is not something that comes up in the books of no Moses. es algo que está traído en los libros de Moisés. Per It's se. just not something they're thinking about. Es algo que realmente no están pensando. So asking questions, we talked about this last time too, right? We talked about the same idea last time, that La vez pasada hablamos sobre esto mismo más o menos. The way we think about salvation in regard to entering heaven, that's theology that develops later. Que la forma que nosotros pensamos de cómo uno entra al cielo es teología que se desarrolla más luego. Right? And so I'm only even able to ask those questions because of progressive revelation. Yo puedo hacer esas preguntas debido a la revelación progresiva. So I think it's actually really fruitful to continue to think of salvation, even in the New Testament, as entrance into a land. Es fructífero pensar en salvación también como si fuésemos a entrar a una tierra. So but now instead of talking about just that little sliver of land on the Mediterranean Sea, we're talking about the new heavens and the new earth. Pero ahora, en vez de hablar solamente de ese pequeño pedazo de tierra cerca del mar Mediterráneo, estamos hablando de entrar de algo más grande que es el cielo. So, which is why we can say that when Moses is with Jesus on the mountain of transfiguration, that he did get to enter the land eventually, but he had to wait. Por eso podemos decir que cuando Jesús se transfigura y se encuentra ahí en Moisés, de que realmente él luego entró a la tierra prometida, aunque tuvo que esperar. It's why in that same account in the Gospel of Luke, when it says that Jesus was talking with Moses and Elijah about his departure, Es por eso que cuando en el libro de Lucas está hablando, donde Jesús está hablando con Moisés y Elías sobre su... so it actually uses the word Exodus there. se usa la palabra éxodo en cuestión de Jesús saliendo. In Greek, that word for departure is the word Exodus. En el griego la palabra por salida es éxodo. Luke wants us thinking in those sorts of terms. Luke quiere que pensemos en ese término de éxodo. Right, that the idea of the Exodus is actually the idea behind the way that he thinks about both his gospel and the book of Acts. Es como, Lucas quiere que pensemos que el concepto que él tiene sobre lo que es la salida, el tema ese, está dentro del contexto de lo que es el éxodo. So when I think of salvation in terms of Exodus and in terms of entering the land, Cuando yo pienso de la salida en cuanto al éxodo y entrando a la tierra, that helps me to make connections between the church today me ayuda a hacer conexión entre la iglesia and what I read in my Old y Testament. lo que yo leo en el Antiguo Testamento. So, but I'm not sure that we're given clear answers about what that means in the new heavens and the new earth for some of those that died in the wilderness. Pero no estoy claro lo que eso nos puede ilustrar en relación al cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? En comparación a lo que ocurrió allá, que esta gente no pudieron entrar. I only know with Moses because it shows me in the Gospels what happens. Lo único que yo conozco es de Moisés porque él se aparece en el Evangelio, pero no los que murieron allí. But for what happens eternally with the rest of that generation, I think I have to trust God and be reluctant to say more than the text actually says. Pero en relación a esos que murieron allí en el desierto, en cuanto a su salvación, del texto no puedo sacar nada. Tengo que sencillamente confiar en Dios en cuanto a qué va a pasar con estas personas, porque no se nos ilustra. So, I want to very briefly talk about Deuteronomy
Brevemente quiero hablar sobre Deuteronomio. and then we're going to take a break. Vamos a tomar un receso. Okay? So, but to do this, I'm going to have to go back to the whiteboard. Vamos entonces a la pizarra. So, in the ancient world, En el mundo antiguo there was a particular kind of covenant that more powerful kings would make with smaller kings that they had conquered. había un pacto superior que se hacía entre reyes poderosos y reyes inferiores. So the more powerful king would make this covenant with those with those kings that were subject to him. El rey máximo haría ese pacto con otros reyes que eran sus súbditos. Okay? And these covenants would have a four-part structure to them. Y ese pacto tendría una división de 4 partes. We have lots of examples of this kind of covenant from other cultures Tenemos muchos ejemplos de estos pactos de otras culturas that were surrounding Israel in the ancient que world. estaban alrededor de Israel en el mundo antiguo. So this kind of covenant would have been something they would have been very familiar Por with. tanto, este tipo de pacto ellos estarían muy familiarizados con él. Okay? And I actually have the parts of the covenant in your notes as Y en su well, nota están las partes de ese pacto. but I'm going to put them on the board here Pero in lo voy a English poner as en la well. pizarra. Okay, so the first part would be very short, La primera parte sería bien breve. and it was called, in English we call it a preamble. Se llama el preámbulo en inglés. Okay? And all that's happening here is that the parties to the covenant are being introduced. Es meramente una introducción a las partes que componen el contrato. So who the more powerful king is, he's identified, and then the subject kings are also identified. En el preámbulo entonces identificado el rey poderoso y el rey súbdito. And it would say when and where the covenant was being made. Y también diría dónde y cuándo ese pacto estaría hecho. So this part is very short. Por tanto, esa parte es bien sencilla, bien corta. The second part was a historical prologue. La segunda sería un prólogo histórico. So remember, this kind of covenant is not being made between equals. Recuerden, este tipo de pacto no está hecho entre iguales. There's definitely one party that's more powerful Hay than the una other. parte que es más poderosa que la otra parte. Okay? And in this part, that more powerful king would remind the less powerful of all the great things that the more powerful king had done. Y en esta sección, el rey más poderoso le traerá a la memoria al rey inferior sobre todas las cosas poderosas que este rey había hecho. So in other words, he would say, remember when I did this for you, and remember when I did that for you, and remember when I did this other thing for you. Diría, entonces, recuerda cuando yo hice esto por ti, hice esta otra cosa por ti, recuerda todas estas cosas que yo he hecho por ti. And then as a result of doing these things, we're going to make this covenant. Y como en base a estas cosas que he hecho por ti, vamos a hacer este pacto. So in other words, because I've done these things for you, we're going to make this covenant. Debido a que yo he hecho todas estas cosas por ti, a tu favor, vamos a hacer este pacto. So this was supposed to be a reminder for the subject, Eso es un recordatorio al súbdito and it was supposed to help them be grateful, y debe ayudarle a tener gratitud, which would then encourage obedience. que también entonces estimularía a que fueran obedientes. So then the third part is the really long part. La tercera parte es la parte más larga del pacto. These are the covenant stipulations. Las estipulaciones del pacto. So these are the actual things that the subject is supposed to do in order to remain faithful to the covenant. Esta es la parte específica donde el súbdito, los detalles donde él se tiene que someter. So often you would start with a short summary of the commands and obligations, Comenzaría con un resumen de las cosas que tenían que obedecer y los mandatos. and then you would go into great detail. Después entrarían en muchos detalles sobre So eso. there was kind of a short first part and then a really long Entonces, second una part. parte bien pequeña que es un resumen y luego una parte bien larga. Okay? And then so this is the longest part of the covenant. Esta es la parte más larga del pacto. And then the final part Y la parte final
were blessings and curses. So, eran las bendiciones y las maldiciones. It was, if you keep the covenant, good things will happen, and if you break the covenant, bad things will happen. Si ustedes cumplen ese pacto, estos reyes, habrían bendiciones, y si no lo cumplen, habrían maldiciones. Estas son las consecuencias. And so then often you would have at the very end, you'd have an appendix that would have directions for how to store the covenant and things like Al that. final habría un apéndice que diría cómo uno guardaría ese pacto. And so when you look at the notes or when you read through Deuteronomy, you see that Deuteronomy follows this structure. Cuando te leamos a Deuteronomio, verán que Deuteronomio más o menos sigue este tipo de patrón. And the idea is that because it was a kind of covenant that they would have been familiar with, Debido a que era un pacto que eran ellos, estaban bien familiarizados, they would have understood immediately what was expected of them. ellos entenderían automáticamente de qué se esperaba de ellos. And if we can recognize that structure, then it will help us understand Y si what's nosotros happening in podemos Deuteronomy as entender well. esa estructura, nos va a ayudar a entender también este libro. It will help us to see that Israel's relationship with God was based upon grace. Nos ayudaría a ver que esta relación que había entre Dios e Israel sería por gracia. That God was the one who did this and did that and did this other thing Que for Dios them. fue quien hizo esto, hizo lo otro. So that their response to God should have been based upon faith and gratitude. De manera que la respuesta de Israel debió haber sido a través debido a esa fe y por la gratitud. Right? And it will help us to understand then the blessings and curses at the end of Deuteronomy Y as well. también entenderíamos sobre lo que son las bendiciones y las maldiciones que hay en Deuteronomio. Right? If you want to have a good relationship with me, then these are the things that you need to do. Si quieres tener una buena relación conmigo, dice Dios, estas son las cosas que deberías hacer. And if you don't do the things that you're supposed to do, then I'm going to have to bring covenant curses upon you to discipline you. Y si tú no haces las cosas que tienes que hacer, me ves obligado a traer maldiciones del pacto sobre ti. The worst curse that Israel couldn't receive was exile from the land. La peor maldición que podía recibir Israel era el exilio de la tierra. So there are blessings that God promises that would help them to live in the land. O sea que habían bendiciones que le ayudaría a ellos a vivir en la tierra, Things like having plenty of rain and having plenty of crops, como tener mucha lluvia, tener mucha vegetación, muchas plantas, mucha comida, or having peace from their enemies, o tener paz de sus enemigos, being victorious in their battles. siendo victoriosos en sus batallas. God had said, if you're faithful to me, then these are the things that I'm going to do. Dios le dijo, si ustedes son fieles a mí, todas estas cosas son las que van a transcurrir. But if you disobey me, then I'm going to take away the rain. I'm going to bring famine. Pero si ustedes no obedecen, yo voy a quitar la lluvia, voy a traer pestilencia. And you will have difficulty with your neighbors, and you will lose your battles. Y vas a tener problemas con tus vecinos y van a perder las batallas. Now, all you have to do is repent in order to be restored. Lo único que hay que hacer, dice Jehová, es arrepentirse para ser restaurados. But if you will not repent, then eventually I will remove you from the land. Pero si ustedes no se arrepienten, eventualmente yo los voy a sacar al exilio. But even then, if while you're in exile you repent, I'll bring you back. Pero aún así, estando en exilio, si te arrepientes, te retornaré a tu tierra. Right? So if we understand that, well, first that will help us to understand Deuteronomy, Si entendemos eso, vamos a entender mejor a Deuteronomio, so that we can see all of the grace in Deuteronomy. que vamos a ver entonces la gracia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomy is it might be my favorite book in the Old Testament. Ese para mí quizás es el libro más favorito mío del Antiguo Testamento. Because once you understand that covenant structure, you can see just how thoroughly saturated with grace. Porque cuando comprendas ese concepto del pacto, vas a ver realmente cómo está saturado con la gracia. It was also the book that Jesus quoted more often than any other book. Y también fue el libro que Jesús citó más de todos. But I think if we understand this, then it will also help us to make sense of the rest of the Old Testament as Y well. también si tenemos esto, nos va a dar más sentido sobre lo que es el resto del Antiguo Testamento. Because the rest of the Old Testament is going to be shaped by this theology in Deuteronomy. Porque el resto del libro del Antiguo Testamento va a ser moldeada por esta teología del libro de Deuteronomio. So in particular, when we look at Joshua and Judges, Cuando vemos a jueces y a Josué, when we look at Samuel and we look at Kings, cuando vemos a Samuel y a reyes, and we look at
pretty much all of the prophets before the exile, Y cuando veamos realmente la mayoría de los profetas antes del exilio, all of them are working in the context of Deuteronomy. todos ellos están trabajando dentro del contexto de Deuteronomio. If you don't get Deuteronomy, you're not going to get Joshua and Judges. Si no entiendes Deuteronomio, no vas a entender a Josué y a Jueces. You're not going to understand what's going on in Kings. No vas a entender lo que está ocurriendo en los libros de Reyes. You're not going to understand what's going on for prophets such as Hosea or Jeremiah. No vas a entender lo que está transcurriendo en el libro de los profetas de Jeremías, Jeremiah And did I say Hosea? Hosea y Oseas. So I mean, I could have picked any prophet. Yes. Actually. Understanding this will help us to understand some things in the Gospels as well. Entendiendo esto, también nos va a ayudar a comprender unos asuntos sobre el Evangelio. Right? When Jesus is tempted in the wilderness, Cuando Jesús es tentado en el desierto, he's not just a new Adam, he's a new Israel. Él no solamente es un nuevo Adán, es también un nuevo Israel. Right? He's in the wilderness. Está en el desierto, He's tempted to disobey the Lord. tentado a desobedecer a Right? Dios. Do you see the parallel there El with paralelo. Israel? But whereas Israel was unfaithful, Pero como Israel fue infiel, the new Israel was el nuevo faithful. Israel es fiel. And so Jesus receives the blessings of Deuteronomy. Por tanto, Jesús recibe las bendiciones de Deuteronomio. And because through faith we're included in Y Christ, como por la fe estamos incluidos en Cristo, we receive them as well because of his obedience. también recibimos todo por su obediencia. So understanding that structure is as important as anything I could talk about with the details of Deuteronomy. Por tanto, entender esa estructura es importante para poder comprender esto en el libro de Deuteronomio. It's a couple of things that I'll point out to you that you should look at on your own at some later point. Cosas que debemos nosotros por cuenta propia mirar, So you want to make sure that you are attentive to Deuteronomy 6, estar atento a Deuteronomio 6, because that's where we see the Shema. porque ahí es donde vemos el Shema, Yeah, Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. que dice, oh Israel, Jehová tu Dios es uno. Right, and then you get the greatest commandment there as well. Y to el love gran the Lord your God. mandamiento que está ahí, ama a Dios sobre todas las cosas. Right. You also want to pay attention to Deuteronomy chapter 10, También pongan atención a Deuteronomio capítulo 10, because there it talks about not just being physically circumcised, porque ahí habla no de ser circuncidados solamente físicamente, but having their hearts pero circumcised también as well. circuncidados el corazón también. In other words, being fully set apart for God from the heart. En otra palabra, ser apartado para Dios desde el corazón mismo. Because that's going to come back up when we get to the prophets. Porque eso va a regresar cuando estemos hablando sobre los profetas, In particular, it's going to come up for Ezekiel and Jeremiah. particularmente en el libro de Ezequiel y Jeremías. Okay? So, well, let's take a break. Let's take a 10-minute break.